Yuri! Sabi niya Yuri. Tanghaling tapat, ha? Yuri! Yuri! Sabi ni Yuri, ano sabi ni Yuri? Yan, gutom ulit mga meses. Good boy, baby. Mamaya iyak na. Sabi ni Yuri. Ako natatakot sa Sabi na ni Yuri. Hoy! Tululaway. Ano sabi ni Yuri, ah? Ikaw sige sa tawa lang, benta mo, ha? Okay, babay na. Pero mo na. Babay na. Ano sabi ni Yuri? Ano, ibon? Gutom na. Naging paniki nga eh. Dati tatlo lang yun. Kiki. Ganun lang. Si Tita Bel kasi. Ay, nasa mid lang. Wala. Ano tayo? Stop mo na.